Mga pinampuhay ang usa-usa, no? Kung naamanggaling ka sa iyong pagulingong panimod, doon na pa yung mga butang na dili maangkon ang espirituhanon nga mga panalangin, no? Yawa mo nila buhata sa mga sinabuhi pa. Kung kita karoon kay sunan, nagapanayon ta, nagasimba sa pagbuhi ng Diyos, nga nagabuhata sa pagbuhat sa kabutong sa Ginoo, maangkon yun nato kini panalangin nga espirituhanon, no? Wala, karoon sa pagkinabuhi, karoon kay sunan. Dili na ito nangumpod ang mga pag-ampo, no? Dili man ta makayusa sa sulod sa simahan, no? Atong dapit nga atong pag-hiusahan, wala magining adlaw nga Domingo, no? Kung na pa tayo mga napatit siguro tayo mga bulaton po, no? Kung makayusan ka, alam sa pag-ampo, mabutag kayo po ng mga panahon, samtang may kagingon pa kita, magkahit ang dito panahon din sa pag-ampo, sa atong kaugalingon nga pa yung mga ipod, no? Kamu nga magtiayon, o kamu nga ayun mga anak, no? Maging mo mga pag-devotional alang sa pagpangayo o mga utang ng espirituhanon o pagpangayo po ang mga utang na itong kinahanglan sa kadalaw. Nung doon tayo sa pamilya na maghalikid ang Diyos sa ilang kinabuhi po kay diligid ang Diyos mga kasagad, diligid ang Diyos mga biya kanato kung kita wala po tayo mabiya sa itong buhay ng Diyos, wala po tayo nakalimot diyan na niya, no? Muna nga isa sa gipangayo kayo sa Diyos nga mag-ampo kita, no? Tungod kay diya sa mag-ampo na igahom, no? Kasi natin ka ba nga kung mag-ampo ka sa tungkol ng Diyos, makaingon ka na igahom na power nga makong masinagihan sa akong kinabuhi, no? Matingala ka sa sadyang naghihirin ka sa iyong gibratian sa iyong panglawas, na kailangan kay pagtuog yun. Imong naangkon na yun ang gahom o naayo ang imong gibati o gitubag ang imong mga pagpangayo sa Ginoo tungod kay nakikisangpit, no? Nagisingalan sa Ginoo maangkon o madawat nako ang katubagan sa akong mga hangyo diyan imong mga. Kasi natin ibatan ini, no? Nga kaya pag-ampo nimo sa Dios itubag, no? Tagpo, no? Mga kasi mong gugulingon yung lah ninduta ato kung kay gihatag sa Ginoo kung ipangayo kaniya. Yay, ang uban nga nakabaton ini, nalipay, no? Kita wa matagabaton, silang palayon lang gyapon sa pangayo sa pambuhi ng Dios. Ang sa iyong pangayoon, palayon lang. Nya, magkinabuhi kita nga dili kita ingon nga mahisalaag sa kabuton sa Ginoo para mahatag niya ang atong ipangayo nga mga butang nga gusto natong nga makabot o gusto natong nga batunan sa atong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhingon mong isyon naman mga pangandoy sa kinabuhi. Isa po way pangandoy ron, no? Kaya napamanta niya yung kimutana. Atong pagpuyo niya yung kimutana, nangalagat sa tungbuhi nga Diyos, o natuo ta, na ang Diyos magtagbo o mag-put up sa itong mga panginahanglan, mag-ampot ta, mga itagtabang sa tungbuhi nga Diyos para matabangan ta niya, o proteksyonan ta, o pananginan sa atong kinabuhi. Una nga, sa itong karoon nga, dagan sa itong pagpangalagat sa Ginoo, ipasabot lang yun niya, hindi ito ang dangon, no? Isa sa mga butang atong ang ngayon buhaton sa atong kinabuhi ka kini mga butang, kini mga pag-ampo mo na isa sa mga punto nga dili gusto ang gautan nini. Apan dili na tuloy siya yung nga pugnan gyud nato ang dangon pud kay mo gusto sa Dios nga kanunay ta mag-ampo kung kita mahalagan sa buhay ng Dios. Sa to kagalingon magaigsunan, panayon gyud nato ang mga pag-ampo, no? Usa sa dili gusto sa nyawa ang atong buhaton kini pag-witness, no? Pagsangyaw, pagsulti sa marang kasulatan nito sa uban, musultitan nila, musangyaw ta, no? Sa itong kinawin yung isunan, alam ba tayo mga ginahimo nga ginahimo tao mga pagsangyaw sa pulong sa Diyos nito sa uban, no? Wala pa, ayaw gina siya yung kalimti, no? Una kayo mga minhas kinabuhi, sultihan mo sa pulong sa Ginoo, aron nga masayod sila o may malos sila sa ngay nga pagkabuhaton kay sa ato karon nga panahon ang mga tao sa tuwang palibot daghan paghibalo o kung masayod sa kamatuoran, no? Nga usay angay ng pagkabuhaton o usay angay nilang tingwaon sila kinabuhi para ang makabaton gyud sila o assurance nga dili nga ang Dios malipay, dili kay ang yawa malipay nila kundi ang Dios mo'y malipay. Kayo ang tunong sa may kung sabot nila nga ang yawa malipay tungod kay ang yawa kung man siya mga mahibalo huwag siya magkabati yung nangisangyaw ka sa pulong sa Diyos ngadto sa
uban. Wala kalikamutan na to, no? Nga makasulid ta, kanisahe sa Diyos ato sa uban, atong mga higala, atong mga parinti, atong mga kaila, no? Atong mga, ano sa pa niya, no? Nga masultihan din sa pulong sa Ginoo para hindi po sila magmahay ka na to. Bala na Ginoo sila nga, anak, pinapamdawat niya na kay naghanan ni sulti na ako. No? At least nga, ikaw mismo nga kailan niya, o suod niya, o unsa pa niya, no? Nakasulti ka, nakasangyaw ka sa misaya sa pulong sa Diyos. Para mabot sa panahon, dili ka niya mahayan, no? Unsa man ka. Nadugay naman ta nga kaila, dugay naman ta nga sigkuyog. Kung wala, kung kumusulti, anak nga, patulo na anak. Mingon po ka nga, nagwalo ko nga sa pakiro kay ka. Ano sa pakiro ko? Sulti lang ko. Punta pa rin panahon na. Kasi hindi ako mabag-o ko. Hindi mo malukmay ang kasing-kasing. Ano yung makadawat ko sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Na kita karon makaigsunan katong nakatawan nga kauna na yung mga gahit kasing-kasing nga dili mo dawat sa kamatuoran pero nabot gid ang punto nga kasabot sila o nakadawat na sila sa pulong sa Ginoo nga masalamat sila sa Dios nga ay tao nga misulti kanila ay tao nga may hinumdum kanila o may hinungdan nga sila bidawat sa Ginoo. Kita karon kagsunan, bidawat naman ta sa Ginoo. Ang atong buhaton lamang iyon, atong kinabuhion, no? Atong buhaton, atong sultihan ang naas ng palibot ng mga tao wala pa mo dawat sa Ginoo. Islam sabton, ay lang mo sa huga. Ay lang kayo sa ingon nga impierno gid mo, no? Malungay mo kita ng mga tao nga mapunta sa kalaglagan. Samtang may panahon pa, sultihan na sila para makaligtay sila sa gipaha andam sa Diyos nga dapit para na itong mga tao nga wala kaniya. Nakita karon mag isa malipay ka. Okay, ang atong kinabuhi karon apunta kita sa kamayan sa Ginoo. Panayon lamang kita, no? Hatag tag panahon dito sa pagpasilong sa tunggoy nga Dios. So, ato gyud nang ipakita sa mga katawhan na kita nakita Dios nga itong ilagaran nga matinud-anon, maluluyon o may gugmaon o panalangin kanato kaliwala sa itong magsatian ng mga Kristiyanan sa kinabuhi. Manes luk kaugalion kung isunan samtang may panahon ka magawali kita, magawitness kita nga sa mga tao mula pagit sila makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Kung nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo, passing, no? Ikaw nga musaysay kanila maka sabot sila o dawat sila sa pulong sa Ginoo. Na dili daw to undangon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Kita makatawan sa Ginoo, witness kita sa kamatuoran ngadto sa uban para nga di ta mahayan ini gabos sa panahon. Dito lang sa pagkugulingon ng sunan. Na mga panahon nga nandugay na sulti kay tawhana tungod kay kita na ko nga pilosopo man, no? Dugay ako isa nalapitan sulti, no? Wala nagdawat kani anak yung kapilosopo. Basta nasaysayan ta ka, nasultihan ta ka, aron nga ni us panahon dili pinumahayan nga wala ka na ko masulti. Wala nga isa sa ato ang may buhaton, no? Kay gusto sa Dios nga maka-witness kita mga to sa uban. Kanto sa tanas dili kay gusto mo witness na nga uban, pero ang gusto sa Dios na mosangyaw kita sa pulong sa mga sa uban para sa ilang kaluwasan o para sa ilang kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Muna nga isa ka nato karon, no? Kay sa patang duol sa Ginoo, sa patang mangagad sa Ginoo. Kasi natin makita nga doon may sulti ka nato sa kamatuoran. May ingon ka nato nga gawata sa Kristo yung personal ng lawas. Dan sa mong kagulingon, mura kag ikaganahan. Pero nawag ko ng panahon nga nakarehisyon ka nga matunan nimo nga ang pasingkasing magpanulit ka sa gisulti sa tao, nagsulti ka nimo tungod sa imong kaluwasan sa imong kinabuhi. Salamat ka niya na, pagsunan. Nakit karon ang balang kasulatan. Gitudlo gayon, ginabat-bat gayon. Ngayon nga diri ta sa baray tigumanan. Ano man, kung kay naaliha ang pulong sa Ginoo nga ginapaabot ka nato, no? Ginapasabot ka nato. Diyan sa malipay nga anak. Pero ang Diyos malipay, mas tako man ang Diyos, mas gamhanan man ang Diyos, mas siya man gito ato ang angayan nga padilunggan pasamatan ng bulan. Mula kita karon, nyata karon sa palay tigumanan, nang malipay di kita, nung nga magkabati ka, nung nga nagkapangalagan ta padayon sa tubuhay ng Diyos, aron nga magkabaton tag kasiguruhan pag-abot sa panahon, no? Kay mabot bagay ang
pagbalik sa Ginoo katakay kung cross na, no? Basta ang pulong sa Ginoo na ang Biblia nagsulti gyud nga naging time nga mabalik siya pagkuha sa iyang mga katawhan, no? Ang ikalima, kaingon nga usalig ta sa Dios, no? Nagkabilin ba ta usalig sa Ginoo? Kasi naman ang umana na yung pagduluwa. Ang bilin ka ng usalig sa kinabuhi nga Dios. Ano naman? Isa kinig ka bahina sa itong kinabuhi nga nagpamatuod nga doon na tayo pag-ilang o pagkahod sa itong buhi nga Dios. Kalingon na nga, trust the Lord with your heart and lean not your own understanding. Isa na siya sa nasulat niya sa Proverbs, no? 3:5. Unang nga isa sa mga ikinana na ito ang may pagkabuhaton sa pagkabulingon karon nga musalig kita karon sa atong buhi nga Dios. Mahatag kita panahon, mahatag kita og kahigayunan aron nga ang Dios malipay ka nato, ingon nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Ayaw gyud undanga, ayaw dili nato undangon ang pag-ilang, ang pagtaod sa atong buhi nga Dios, no? Taliwala man sa daghang magkapakyasan, no? Namo kita mga sayop na itong nahimo. Kung dulang kita sa Ginoo, maging ta nato kaniya, usay kita nato kaniya naman. May gusto sa Dios nga atong relationship nato kaniya. Dili malayo, dili mabugto, dili mahimo gyud malig-on kanunay pinagi sa atong pagdol kaniya, pinagi sa pagpangayo kaniya o pag-surrender nato kaniya. Ang sulod na po diha kaningon nga read the Bible, no? Natin sa pagguling panimalay na magigtay mga balang kasulatan, no? Usahay kay maganahan ng ta na mo tuki kayo, mo ukab o mo gulit og cellphone kay sa Bible. Ang imong cellphone sinapo na Bible din imong may apps diha nga Bible, no? Kung nindot ito yung nga Bible o magunitan yung mo gayud panahon diha sa pagbasa. Noon kasi mo basa ko kay na yung mga pag-advise diha na mahina niya. Ukab nimo tinuod di sasayan ka, di padlong ka, nyatagan ka mga pagdasig diya sa kasulatan. Salamat kaniya na, naman. Na ang balang kasulatan, na ang balang Espiritu Santo, naghatabang, nagpahinumdum ka nimo, aron nga mahimo ka malig-on, o mahimo kang padasig sa imong kinabuhi, mahimo kang assurance sa imong pagbulingon. Aron nga makapaton ka, o kasiguruhan niya ng tanan, no? E kung wala yung mga pagdasig, kung pagalingon sa imong kinabuhi, karon magigsunan. Anong kasulukurin mo? Sige, magpunta ng simbahan. Anong, hindi ko limawa kung napuntahan, no? Napadulungan. Ano man, tungkol kay amang kaya mga kapati o mga paglasig sa ngayon yung pagkabuhaton. Yung kasulukurin mo, tama na ito eh. Basta matubos simbahan, tama na siya. Pero doon namin mga insights, pulong sa Ginoo, ang correction ka rin. Muhatag ka rin mo pagkahimangno sa mong kinabuhi. Kasi ang ngayon yung pagkabuhaton, aron nga, dili ka mapunta nga ito sa kinautan sa atong simbahan. Kinabuhi. Mula nga, magbasa sa pulong sa Ginoo, kahit tuntulan ka, sultihan ka, o may mayan ka, na usang na sulat diya sa balaan niya kasulatan. Ito siya sa pagkagulingon, kaya magsalig ng tao. Ngayon, katama na ito ang kuha, nga matag Domingo na ako diya ang doon sa simbahan, kabingaw ko sa pulong sa Ginoo, pero nindot dito, malaki kagulingon nga self, nga kagulingon nga pagsusi sa kamatuoran para malig-on ka, para masaysayan ka, para mahatagan ka o pag-rig-on sa mga mga. Now, sa nagkaway, karoon mag-igsunan, sultihan ka, no? Kapulong sa Ginoo, kailangan kita o kanunay nga pagdasig o pag-rig-on, pagpahimatgon, o may mayan ta, na yung mga panahon ng masakitan ta sa pulong sa Ginoo, na yung mga panahon nga makanuot ka, or bigo o yung kuha nga mahina sa kong ginabuhi, no? At is magsunan, walay concern ang Espiritu Santo nga masultihan ka, mamaymayan ka, at is nga dili ka